गोटे दर्शन सबु समाधान भक्ति जोठी बालाजी सेठी भक्ति जोठी थाए बालाजी सेठी कृपा बरसी था। यही वीडियो माध्यम देखिए टीटीडी बालाजी दर्शन। टीटीडी बालाजी दर्शन कौन यही वीडियो माध्यम सबकि देखी। तो मो सहित यही वीडियो माध्यम शेष पर्यंत रुहतु। आपण मानू भगवान बालाजी दिव्य दर्शन देखी वीडियो में। तेज चलो दर्शक बंधु देखा।
ଏହା ଥିଲା ଶ୍ରୀ ଭେଙ୍କଟେଶ୍ୱର ସ୍ୱାମୀ ଟେମ୍ପଲର ଦର୍ଶନ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ତେବେ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ସେୟାର କରନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କ ଭକ୍ତ ସହଯୋଗୀଙ୍କ ସହିତ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ ଅଧିକ ଓଡ଼ିଆ ମନ୍ଦିର ବ୍ଲଗ୍ ପାଇଁ। ଜୟ ଶ୍ରୀ ଭେଙ୍କଟେଶ୍ୱର ସ୍ୱାମୀ ଜୟ।